بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا والتابعين ومن دعا بدعوتهم واختفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، إن هذا الضيف العظيم الذي يوشك أن يقدم عليكم، ولطالما أن الله عز وجل أحياكم لهذا الشهر العظيم، إن أحيانا فسيبقى، لم تبق إلا أياما معدودات. وما يدريك يا عبد الله أنك ستموت في هذه الأيام الأربع، ستموت في هذه الأيام الأربعة ولم تدرك هذا الضيف العظيم رمضان المبارك. ولكن لا يسعنا إلا أن نقول اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد جعل هذا الشهر العظيم خير الشهور، فضله على سائر الشهور، لأنه أنزل فيه أولا خير كلام، ولأن فيه ليلة خير من 1000 شهر. وفضل هذه الليلة يرجع إلى تقديره تبارك وتعالى فيها التقدير السنوي، التقدير السنوي الذي يقدره الله عز وجل، القضاء والقدر الذي يقضيه عز وجل ويقدره خلال عام كامل، إنما ذلك في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه عز وجل قبيل رمضان وفي غرة رمضان يعجل بكثير من أرواح العباد فيتوفاهم، حتى يكون هناك الاستعداد لتقدير جديد منه تبارك وتعالى. هو سبحانه عز وجل لا يحتاج إلى الاستعداد، حاشاه تبارك وتعالى، ولكنه يعلمنا وليرينا بأن هذا العام التقديري في الانتهاء وفي الختام. Mes chers croyants et croyantes, vous savez que cet invité honorable, le mois du Ramadan, il ne reste de son arrivée que quelques jours. La question est,
que chacun a dû se poser si on pose cette question. Quelles sont les choses que nous avons préparées pour l'arrivée de ce mois, de cet invité honorable, le mois du Ramadan? Comme lorsque tu reçois un invité qui est cher en toi, et tu commences à effectuer des achats afin de l'accueillir convenablement, afin de l'honorer, car cet invité qui est cher en toi, que tu vas le recevoir, il est digne d'être reçu. Donc tu vas acheter les meilleures des nourritures et des boissons. Tu vas lui offrir les meilleurs moyens de confort pour cet invité-là. Mais qui sait? Ça, c'est pour ceux qui sont préparés pour le mois du Ramadan. أنا أتكلم عن أناس استعدوا لهذا الشهر العظيم. لا أتكلم عن أكثر الناس كما قال عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، لا يشكرون، لا يعلمون. أكثر الناس لا يؤمنون. أتكلم عن أناس يستعدون لرمضان، الذين استعدوا لهذا الشهر فشمروا وتابوا إلى الله وتفرغوا للقيام والصيام وقراءة القرآن. ولكن أقول لهم: ما يدريكم أن الله عز وجل أحياكم لهذا الشهر؟ طيب فما بالك بهؤلاء الذين لا يبالون أصلا بقدوم رمضان؟ الله يدخل علينا بالخير والبركة. هذا ما يقول، هو يقول هذا الله يدخل علينا، ولكن هو لا يعمل شيئا. Alors je parle, mes chers croyants, analysons un petit peu la situation ou l'état des gens de notre société musulmane à l'arrivée de ce mois. Je parle ou je m'adresse à ceux qui sont prêts, qui se sont préparés, qui ont effectué toutes les préparations pour l'arrivée de ce grand invité, comme si c'était un invité, un proche, que ça fait longtemps, ça fait 1 an qu'il n'avait pas reçu, qu'il n'avait pas vu, et qu'il avait hâte de le revoir et de le recevoir. Alors il a effectué tous ses achats. Je parle de celui qui accueille Ramadan, qui se repentit pour Allah, qu'il est prêt pour la lecture du Coran, qu'il a mis de côté ses obligations pour la dunya, et qu'il est prêt pour prier. Il est prêt pour améliorer son comportement. Il est prêt pour purifier son âme. Il est prêt pour réussir dans cette école du Ramadan. Je dis à celui-ci qu'il a compris, alhamdulillah, je dis: qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'au mois du Ramadan? Tu te prépares. Alors comment ceux qui se préparent même pas, qui ne font pas différence entre le Ramadan et entre janvier et la fête de Noël, qui ne font pas différence, ils ne font aucune différence. La seule différence entre le mois du Ramadan et les autres mois, إن الفرق الوحيد عندهم بين شهر رمضان وبين الشهور الأخرى هي قدوم بعض الحلويات الخاصة بشهر رمضان. C'est l'arrivée de certaines pâtisseries ou certains plats spécifiques pour le mois du Ramadan. قال لك هذا على خاطر رمضان. Ça c'est pour le Ramadan, c'est pour honorer le Ramadan, c'est pour honorer son estomac. هو يريد أن يشرف رمضان ولكنه هو يشبع ويستجيب لشهوات بطنه والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن الاستعداد الحقيقي لهذا الشهر الكريم هو كما يريده الله عز وجل وكما علمه لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. La vraie préparation du mois de Ramadan, c'est comme Allah Azza wa Jal le veut, c'est comme notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné, comme il le veut pour nous. كيفاش ربي عز وجل بغالك تستعد لهذا الشهر فقال لك افعل كذا افعل كذا، وأنت تعلم أن حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تدعي حبه
كان إذا دخل رمضان أو إذا دخلت العشر حتى إذا دخل رمضان استعد عليه الصلاة والسلام. Comment peux-tu prétendre que tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam et que tu es un musulman, un véritable, et qu'Allah Azza wa Jal a voulu ou veut que tu te prépares ainsi pour le mois du Ramadan, et que le prophète alayhi salatu wassalam, que tu prétends que tu l'aimes, il t'a enseigné comment te préparer pour le mois du Ramadan, et nous nous préparons avec en se libérant, en se livrant encore plus à nos passions et à nos désirs gastronomiques, à nos passions et à nos shahawat. فبذلك نرتكب الذنوب والمعاصي والآثام في رمضان أكثر من غيره والعياذ بالله. فكأن الله عز وجل، هل تعلم يا عبد الله أن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب عبده ويعاقبه، وهذه من أعظم العقوبات والمعاصي، أنه يتركه لشهوات، يستجيب لشهواته وملذاته ويعميه سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلنتق الله عز وجل ولنصطلح مع الله ولنصطلح مع بعضنا البعض، ليضع كل واحد منا هدفا معينا قبل أن ندخل في هذه المدرسة. Avant d'entrer dans cette école du Ramadan, chacun de nous se fixe un objectif pour sa vie entière. يا سيدي لا نقول لك اقرأ القرآن، قم الليل، أكثر من الصدقات، فقط عمل واحد. On ne dit pas fais plein de bonnes actions et accomplis des multiples actions. On te dit juste fixe un objectif, un seul objectif. أنا أقول لكم أيها المسلمون إن أولويات الأهداف التي يجب أن نحددها هدف واحد، يجب أن نحسن من أخلاقنا في هذا العام. هيا بنا أيها المسلمون، fixons un seul objectif ensemble, mes chers croyants. Un seul objectif pour ce mois du Ramadan de cette année 1434, pour cette année 2013. Fixons un seul objectif: améliorons notre comportement. Faqat, une seule chose. Je ne dis pas passer toute la nuit en train de prier, lisez le Coran plusieurs fois, faites plein de sadaqat. Juste un seul but qui est prioritaire, et que nous sommes en crise à l'absence de ce but-là, d'améliorer notre comportement pour cette année, afin d'entrer dans cette école et nous entraîner, purifier nos âmes, purifier nos langues, purifier ce bout de chair qui peut faire rentrer une centaine de kilos d'hommes et de chair dans l'enfer. Purifier ce morceau de chair et purifier le cœur de la jalousie, de l'orgueil et des maladies. Fixons ce seul objectif. لنحدد ولنضع هذا الهدف أمامنا حتى نتخرج من هذا الشهر العظيم، وحتى يرتحل عنا ضيفنا وهو راض عنا، والله عز وجل يرضى عنا بإذنه تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين وطوبى للتائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد خير الخلائق والبشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. أيها المسلمون، إن ليلة الشك ستكون يوم الاثنين، أو سيكون يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بإذن الله. La nuit du doute, mes chers croyants, mes chers fidèles, aura lieu le lundi soir.
car لأننا إلى حد الآن لا زلنا نتبع ما لم يتبين شيء نتبع تقويم الأم القرى car jusqu'à présent nous suivons le calendrier de al-Qura de Makkah al-Mukarrama et ce calendrier il est affiché dans les écrans télévisés lorsqu'ils diffusent le haram, la prière en direct de l'haram al-Makki et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam ou le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans la chaîne de Al-Madina al-Munawwara, dans la chaîne de la deuxième chaîne de l'Arabie Saoudite, Sharif. Alors vous voyez affiché le jour de Sha'ban. Donc c'est pour cela que nous suivrons jusqu'à présent, jusqu'au jour jusqu'à la nuit du doute, hein, jusqu'à qu'il y aura une décision des soi-disant représentants des musulmans de France, hein, je le dis avec beaucoup d'amertume malheureusement, mais bon, on n'a rien que ça pour l'instant, que la nuit du doute, enfin le ramadan, ça sera soit le mardi ou soit le mercredi. حتى يظهر تقرير يعني من هؤلاء مجلس الديانة الذين نصبوا أنفسهم لتمثيل المسلمين وحتى يكون الأمر على حقيقة وعلى ضوء ولكن إلى حد الآن نحن نتبع تقويم أم القرى. Mais jusqu'à présent, le temps qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de concertation, nous suivrons toujours le calendrier de al-Qura. فاتبعوا دائما إلى حد الآن تقويم al-Qura. وعلى تقويم al-Qura, ليلة الشك هي يوم الاثنين مساء. Alors selon le calendrier de al-Qura, la nuit du doute, ça aura lieu le lundi soir بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك يقينا صادقا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك دينا قيما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة كتابك وتدبره يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر في هذا الشهر الكريم دينك يا رب العالمين. اللهم انصر أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المنكوبة المظلومة الجريحة، اللهم انصرها يا رب العالمين. اللهم اضرد جراحها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من شهدائهم. اللهم داوي جرحاهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم حقن دماءهم. اللهم أهلك عدوهم وظالمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح شباب المسلمين في هذا الشهر العظيم. اللهم اصلح شيبهم ونساءهم ورجالهم وردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.